Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai ibadah kita di minggu pertama di bulan Agustus 2025 hari ini. Dan saat ini mari sama-sama kita mau bersaat teduh, kita mau menenangkan hati dan juga pikiran kita supaya kita punya fokus yang hanya terpusat kepada Allah. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian kita bangkit berdiri. Kita memuji Dia, memuliakan Dia. Suci, suci, suci. Love.
berdiam diri, sembah sujud. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita mohon sama-sama naikkan pujian, hari ini harinya Tuhan. Katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka cita. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Katakan sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini mari kita bersuka cita, bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan, katakan sama-sama haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahu ya, ini lagu sekolah minggu yang biasa kita nyanyikan. Jadi sekarang lagu haleluya, kalau tangan saya ke arah sebelah kanan berarti silakan 2 baris. Sebelah kanan ini yang nyanyi. Kalau tangan saya ke sini berarti sisi sebelah kiri saya, 2 baris ini ya. Dan kalau tangan saya begini berarti Bapak Ibu Saudara yang ada di balkon boleh silakan menyanyikan lagu ini ya. Kita mulai dari haleluya, haleluya. Siap-siap yang di balkon. Yang di balkon. Iya, bersama-sama semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Sekali lagi, yang sebelah kiri saya. Haleluya, haleluya. Sebelah kanan. Haleluya. Yang di balkon. Sebelah kanan. Di balkon. Semuanya. Puji. Sekali katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya. Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian.
Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh datang untuk beribadah ke rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami hari ini, kami boleh datang. Dan Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kami pulang, kami boleh membawa sesuatu yang boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua sampai ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 19 ayat kedua sampai ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengakui segala dosa dan juga kesalahan kita. Segala perbuatan yang kita lakukan dalam 1 minggu kemarin yang mendukakan hati Tuhan. Sebab tertulis di firman Allah berkata demikian, marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, punya Allah yang selalu ada bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan tolong pimpin kehidupan kami selanjutnya, biar kiranya apapun yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan sudah mati di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa kita. Dan saat ini kita semua adalah manusia yang baru, yang sudah Tuhan berikan kehidupan yang baru, memulai kehidupan yang lebih baik setiap harinya, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ku mau memuji Tuhanku sejak Dia tebusku. Ku mau memuji Rajaku sejak Dia tebusku. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebus
yang kedua, ku mau bersaksi. Ku mau bersaksi baginya sejak ia tebusku. Lenyaplah takutku sejak ia tebusku. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku mau muliakannya. Ku telah ditebusnya, bukan muliakan namanya. Ada tempat bagiku sejak ia tebusku. Ku mau bersama Tuhanku sejak ia tebusku. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku mau muliakannya. Ku telah ditebusnya, bukan muliakan namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Agustus, bulan ini adalah bulan keluarga gereja. Jadi di mana nanti pengisi paduan suara yang melayani adalah keluarga-keluarga yang ada di gereja ini. Dan hari ini kita akan menerima kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Hendro Jap dan juga keluarga Hendrik Jap. Dipersilahkan.
Iya, terima kasih untuk keluarga Hendro Jab dan juga Hendrik Jab ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian firman Tuhan kita, temanya adalah kerikil kecil bisa jadi besar. Yang akan dibawakan oleh Pendeta Ricky Batlayar dan diterjemahkan oleh Bapak Johnny Hugh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali datang beribadah di rumah Tuhan. 亲爱的天父上帝，我们满心感谢你。今天早上我们再一次能够来到你的圣殿来敬拜你。 Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berbicara kepada kami. 我们要聆听你的话语，求你向我们说话， Menguatkan, meneguhkan, 坚固我们， dan mengubahkan hidup kami. 改变我们的生命， Untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. 成为更像你所要我们的。 Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, maupun dengan sesama. 无论在个人生活、我们家庭生活，也和他人的生活。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita bersyukur hari ini kita kembali merayakan bulan Agustus, bulan keluarga. 我们感谢主，今天我们可以在庆祝我们的家庭夜。 Kita bersyukur kemarin kerja bakti. Saudara merasakan nggak? Nih di gereja ini bersih nih. 昨天我们有大扫除， Bersih nggak? Mimbarnya bersih. Bu Livi yang bersihin. 有接待更清洁吗？我们的教堂， Ada Ibu Helen Panios juga. 有丽菲姐妹，也有 Helen Panios 姐妹。 Sepanjang minggu pada bulan ini kita akan mendengarkan khotbah yang berkaitan dengan keluarga. 这个月我们要听关于家庭的讲道。 Saudara-saudara, hari ini temanya adalah kerikil kecil bisa jadi besar. 今天的主题是小石头能够变成大 Hal-hal 石头 apa。saja yang perlu saya singkirkan sebelum hal itu membawa kerusakan atas kehidupan cinta saya. 什么小事情呢？我应该把它挪移，使它不至于破坏我的爱情生活。 Saudara-saudara, pada akhir tahun 2011, 在2011年底， itu jembatan Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara 桥 itu di Samarinda, Kalimantan Timur, 在东加里曼丹 Samarinda， itu yang panjangnya 710 meter rubuh, 它的长是710米，倒塌了， patah saudara. 断了。 Nah dampaknya adalah banyak orang mati. 很多人死亡， 13 orang hilang, 13个人失踪， malahan puluhan orang luka-luka. 数十人受伤， Puluhan kendaraan tenggelam di dalam sungai Mahakam. 数十辆车辆也掉进了河里。 Saudara, kenapa sampai ini terjadi? 为什么这件事会发生呢？ Saudara, ini kan jembatan gantung ya. 它是吊形的桥梁， Jadi semakin dayanya berat, maka mempengaruhi kekuatan daripada jembatan itu. 所以当它的重量加增呢，会影响这个桥。 Awalnya ada satu bagian yang retak. 最初有一小部分的有裂缝， Tapi yang pemelihara daripada jembatan ini mengatakan itu nggak apa-apa. 但是有关责任方他说没有关系。 Lama kelamaan saudara, retaknya makin besar. 久而久之，这个裂缝更大了， Dan akhirnya jembatan itu menjadi terputus dan patah masuk ke sungai 最 Mahakam. 终这个桥呢断了，掉进马哈干河。 Saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang kita melihat pada hari ini. 我们看见这个事故， Hal yang kecil yang terjadi berkaitan dengan jembatan itu ketika tidak diatasi dengan baik berakibat mengerikan. 很小的事发生在这个大桥，但是没有及时的被注意，它的后果不堪设想。 Saudara, di dalam kehidupan kita pun sama, saudara. 在我们的生活里也是一样，
permasalahan kecil yang terjadi di dalam keluarga 小小的事情发生在我们的家庭里， seringkali dianggap sepele dan diabaikan. 时常我们觉得微不足道，我们忽略它 Nggak apa-apa, 啊，没关系， itu masih kecil kok. 还小。 Padahal dampaknya itu mengganggu relasi pernikahan kita. 其实它的后果会破坏我们家庭的关系， Relasi suami dan istri, 破坏夫妻的关系， relasi orang tua dan anak, 破坏父母亲和儿女的关系， dan seluruh anggota keluarga, 还有成员们， dan bisa berdampak juga dalam relasi kita dengan sesama teman-teman di gereja. 也能够影响我们和我们教会里的会友们的关系。 Saudara-saudara, hal yang sepele itu, yang dikatakan kerikil kecil itu seringkali menjadi masalah yang kita biarkan, saudara. 那些小小的事情，我们看为是小石头，我们忽略了。 Satu kali seorang istri berbicara kepada suaminya. 有一次，有一位妻子，她告诉她的丈夫 Papa, 爸爸， plafon kita tuh 你看我们的天花板。 ada tanda-tanda seperti yang bocor. 好像有漏水的痕迹， Kayaknya tuh nggak lama lagi akan jadi besar tuh. 看来久而久之会变大了。 Lalu suaminya lihat, 她的丈夫就看， oh iya ya, 哎，是啊， nantilah papa akan beresin. 等会儿我会修理它。 Hari demi hari berlalu, plafon itu tidak pernah dibetulin. 一天过一天，这个天花板没有被修理， Nah saudara, akhirnya plafon itu jebol, saudara. 最后这个天花板就倒塌了。 Ketika dia berjebol, 当它倒塌， maka air hujan langsung masuk ke dalam rumah. 雨水就直接进入屋子里， Rumahnya jadi kotor, 变成了很肮脏、 jadi bau, 很臭， sofa jadi rusak. 沙发坏了。 Bahkan penghuni yang tinggal di rumah itu menjadi tidak nyaman karena situasi rumah itu yang tidak membawa kesejukan. 甚至家里的人就觉得很不舒适。 Saudara, saya percaya bahwa kita semua tidak ingin kejadian itu terjadi dalam kehidupan pernikahan kita. 我们当然，我们不希望像这样的事发生在我们的婚姻里。 Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi dalam relasi kita dengan sesama kita. 这样的事发生在我们和别人的沟通里， Bahkan dengan Tuhan. 甚至和上帝的关系。 Kita ingin agar relasi kita dengan pasangan kita harmonis. 我们多么希望我们和我们的配偶的关系是和谐的， Relasinya baik-baik saja. 他的关系是很好。 Antara papa dan mama, antara orang tua dan anak dan sebagainya, semuanya kita ingin supaya berjalan baik. 我们都希望我们父母亲和儿女们的关系都很好。 Namun demikian saudara, 但是 kita harus hati-hati 我们要非常的小心， karena kita bisa menjadi kekasih yang menyebabkan keretakan itu sendiri di dalam relasi kita. 可能我们自己会变成这个破裂的因素。 Nah sekarang bagaimana agar relasi kita dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga, bahkan dengan Tuhan dapat terjalin mesra? 我们要怎样保持我们和我们的配偶、我们的儿女们和我们的上帝的关系能够保持良好呢？ Bukan hanya mesra tapi kokoh dan kuat. 不但是亲密，而且非常结实和稳固， Yang tidak akan pernah putus seperti jembatan tadi. 不会像这座桥这样断了倒塌。 Nah saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 15. 我们要读一段经文，就是从雅 Mari 歌 bersama-sama kita baca. 第2章第 1, 15节。 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur milik kami yang sedang berbunga. Saudara, ini adalah salah satu bagian dari kitab Kidung Agung. 这是一段从雅歌书来的。 Kitab Kidung Agung itu adalah sebuah tulisan dari seorang Raja Salomo yang berisi kaitan kitab-kitab yang relasi percintaan antara dia dengan pasangannya. 这本书呢是所罗门王他描述他和他的恋人的一本书。
Kalau saudara baca itu percintaan yang sebetulnya vulgar. 我们有时都这本书呢，它诉说他的爱情非常的彻底， Ada orang-orang yang 非常 mengatakan 的 bahwa 坦白。 ini Alkitab kok mengajarkan hal-hal yang vulgar sekali. 我们有时想，为什么这本书说的这么坦白呢？ Saudara-saudara, tapi ini adalah merupakan bagian yang memperlihatkan sebuah relasi yang sangat erat antara kehidupan keluarga. 但它其实是描写一个非常亲密的家庭关系。 Makanya kitab Kidung Agung ini ditafsirkan secara literal maupun juga secara alegoris. 所以这本书有的人翻被解释是字面上的，也有是描述性的。 Literal artinya sesuai dengan yang terjadi di dalam kitab ini. 就是说字面上我们照着它的字，我们去读。 Kisah percintaan antara Salomo raja itu dengan gadis Sulam kekasihnya. 就是所罗门王和苏拉密女孩的爱情故事。 Dan juga menggambarkan antara secara alegoris itu relasi antara Allah dengan umatnya Israel dan kepada kita pada hari ini antara kita dengan Allah, dengan Kristus. 但是也能够描绘上帝和他子民的关系，基督和他教会的关系。 Saudara-saudara, ayat ini mengatakan tangkaplah. 他说群呐。 Nah, kalau kita baca di dalam ayat 14, saudara, 假如我们从14节来读， dikatakan demikian. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. 我的歌词啊，你在磐石穴中，在土原的隐秘处，求你容我的见你的面貌，的听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美。 Ini kalau orang yang jago reklamasi ya, nih bacanya nih beda nih. 假如很会读的人，他的音调是不同的。 Merpatiku 我的歌词啊， di celah-celah batu. 在原始当中， Seperti itulah saudara. 好像这样了。 Tapi ayat 14 ini menggambarkan sebuah kerinduan untuk bertemu dengan kekasihnya. 但是世界呢，其实是描绘他是多么渴望与他的恋人相会。 Perlihatkanlah wajahmu karena wajahmu itu elok. 你把你的面貌展现出来，因为你的容貌如此的秀美。 Perdengarkanlah suaramu karena suaramu itu merdu. 你的声音多么的柔和。 Ini ayat 14. 这是第14节。 Lalu kita lewat ke ayat 16. 我们再看第16节， Dikatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. 良人属我，我也属他。 Saudara, kalau ini orang yang masih berpacaran ini dia terangkat, saudara. 假如这是正在恋爱的人，他会飘飘然的。 Tapi nggak tahu kalau saudara saya sudah lama menikah ya. 但是不知道了，觉得婚姻已经进行了很 Masih 久， ada nggak kata-kata ini? 是不是还有如此的话语？ Kekasihku, kepunyaanku, 良人属我， dan aku kepunyaan dia. 我也属他。 Cara saudara lagi saudara ya. 看来是没有这样的。 Tapi antara ayat 14 dan ayat 16, 但是14节和16节 di tengah-tengahnya ada ayat 15. 在中间有第15节， Tangkaplah bagiku rubah-rubah itu. 要给我们群拿狐狸。 Di tengah-tengah percintaan yang sedang hangat itu saudara, ternyata ada kesadaran bahwa ada gangguan. 在他们如此火热的爱情里，他们觉悟到有干扰的事， Yaitu rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. 就是那些破坏葡萄园的小狐狸。 Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu 你要捉拿这些小狐狸， yang merusak kebun anggur milik kami 他们毁坏了我们的 yang 葡萄 sedang 园。 berbunga. 这个葡萄园正在开花， Ini menggambarkan sebuah relasi yang sedang hangat-hangatnya saudara. 这描绘了正在火热当中的情况。 Relasi suami istri, relasi dengan sesama yang
terus dibangun, dijaga dengan sebaik-baiknya. 正在保持中的夫妇关系和父亲和儿女们的关系， Tapi ada gangguan. 但是有破坏 Gangguan 的 itu 事， adalah rubah-rubah kecil. 就是那些小狐狸。 Saudara-saudara, rubah-rubah kecil itu melambangkan masalah-masalah yang kecil. 这些小狐狸呢，代表了那些微不足道的事， Masalah-masalah yang kecil yang mengganggu sebuah relasi. 小小的问题，它干扰了关系， Atau dosa-dosa yang dianggap dosa-dosa kecil yang tersembunyi. 或者是那些隐藏的罪。 Yang namanya dosa kecil atau besar tetap dosa, saudara. 那些罪呢，不论是小，不论是大，仍然是罪， Tapi sering disembunyikan. 但是常常被隐藏。 Rubah-rubah kecil ini nampaknya tidak berbahaya, tetapi dapat menghancurkan kebun anggur yang sedang berkembang. 这些小狐狸呢，看来没有什么危险性，但是它们能够毁坏这葡萄园。 Yang kedua adalah kebun anggur yang sedang berbunga. 第二就是正在开花的葡萄园， Itu melambangkan cinta yang sedang berkembang, hubungan yang sedang tumbuh, atau kehidupan rohani yang sedang bertunas. 它象征着正在发展的爱情，正在发芽的关系和正在进展中的属灵生命。 Nah, kebun anggur yang sedang mekar mengacu pada percintaan yang berkembang di antara pasangan tersebut. Dan rubah-rubah itu mewakili potensi masalah yang dapat merusak 正在 relasi. 开花的葡萄园代表着这对恋人的进展中的关系，而小小的狐狸有破坏性的潜能。 Saudara-saudara, ada orang mengatakan kalau kita punya masalah besar ya dikecilin aja lah. 有人说，如果我们有事情，我们化为小事， Kalau masalah kecil ya anggap aja nggak ada. 小事化为无事。 Pada waktu kita belajar kitab ini, saudara, 但是当我们学习这本雅歌书， ternyata justru yang kecil itu yang dianggap nggak ada itu bisa berpotensi menjadi masalah yang besar. 其实那些看来变为没有什么事的小事，有破坏性。 Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatasi rubah-rubah itu. 我们要怎么样去解决它呢？ Relasi suami istri, relasi anggota keluarga, relasi dengan Tuhan yang kita bangun dengan susah payah dapat menjadi rusak dalam seketika jika hal-hal kecil yang berpotensi merusak didiamkan, tidak diselesaikan, bahkan kita sembunyikan. 夫妻关系，我们和儿女们的关系，我们和上帝的关系，我们已经辛辛苦苦的建立，能够一时间被毁坏，因为这些小事，他们有破坏的潜能。 Nah, bagaimana kita cara mengusir rubah-rubah itu? 我们要怎样能够赶走这些狐狸呢？ Bagaimana kita mengatasi hal-hal kecil yang seringkali menggerogoti hidup kita? 我们怎么样能够预防这些小小的事发生在我们的生活里呢？ Ada dua hal, saudara. 有两个要点。 Yang pertama adalah tangkap rubah-rubah itu. 第一就是你要捉这些狐狸。 Kata tangkap itu adalah tangkaplah bagi kami. Itu adalah satu kalimat perintah untuk menangkap. 捉拿这些狐狸，这是命令式， Artinya merebut kembali milik kita yang diambil oleh rubah-rubah itu. 就是把我们属于我们的被这些狐狸拿去的，我们再夺回来。 Mengambil kembali kepemilikan, kembali kepada pemiliknya. 我们拿回我们的拥有权。 Nah, ini artinya membutuhkan sebuah langkah aktif untuk menghilangkan atau mengurangi efek dari merusaknya. 我们要主动采取行动，能够消灭或者是减少这个破坏性。 Artinya ini sebuah pekerjaan teamwork. 这是团队的工作， Kita nggak bisa suami sendiri yang mengatasinya. 我们不能够丈夫或者是妻子单独来做， Tidak bisa istri sendiri yang mengatasinya. 不能够妻子单独来做， Karena rubah-rubah ini bisa menguasai setiap orang di rumah itu. 因为这个狐狸能够控制全家， Karena itu dalam mengatasinya butuh sebuah kerjasama. 所以要解决它是需要团队的精神。 Yang kedua, 第二，
Ini artinya ambillah langkah-langkah pencegahan untuk melindungi cinta itu dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. 你要采取预防措施，要保护你这个爱从那些会破坏它的事。 Nah, yang kedua adalah waspada terhadap rubah-rubah kecil. 第二就是对那些小狐狸要有警惕， Artinya jangan anggap remeh walaupun itu kecil. 不要轻视它，其实它还很小。 Relasi mereka, kedua pasangan ini di dalam kitab Kidung Agung ini, seperti kebun anggur yang berbuah lebat, dan rubah-rubah kecil itu akan merusak kebun anggur itu. 这对恋人呢，在雅各书描绘的这么亲密，但是他们会被这个小狐狸所破坏。 Kecuali mempelai waspada terhadap semuanya itu. 除非是对恋人呢，他们有警惕的心。 Pentingnya waspada dan proaktif terhadap hal-hal kecil yang bisa merusak cinta itu 对那 dengan 些 Tuhan dan dengan sesama. 对那些能够破坏他们的关系，或者是对他人的关系，或者是对上帝的关系，他们要非常积极主动的预防。 Saudara, ketika ada hal-hal kecil yang muncul dalam relasi kita, 弟兄姐妹们，当一些小事出现在我们的关系里， itu warning bagi kita. 它是这个警告， Kita harus waspada. 我们要非常的谨慎， Jangan sampai akhirnya menjadi relasi itu menjadi rusak. 不要让我们的关系被破坏。 Ketika kita waspada, 当我们有警惕的心， kita perlu datang kepada Tuhan 我们应该来到上帝的面前， untuk meminta ampun 我们求主赦免， dan memperbaiki relasi kita. 能够恢复我们的关系。 Nah, saudara sekalian, pertanyaan sekarang adalah, apakah ada rubah kecil yang mengganggu relasi kita dengan pasangan dan dengan Tuhan? 问题是我们的生活里是不是有这些小狐狸，他们会干扰我们和我们配偶的关系和我们和神的关系呢？ Rubah kecil apa, saudara? 什么是小小的狐狸？ Terhadap pasangan. 对我们的配偶， Rubah kecil bisa dalam bentuk tidak mau terbuka. 可能是我们缺乏敞开。 Ini urusan gua, itu urusan lu. 这是我的事，不是你的事， Lu nggak perlu tahu urusan gua. 你不必知道我的事啊。 Ini padahal suami istri, saudara. 其实他们是夫妻， Lalu ada ketidakjujuran. 也有不诚实， Ini hal-hal kecil, nggak apa-apa lah. 这些是小事，没有关系啦。 Ada perselingkuhan misalnya. 有外遇， Pasangan nggak tahu. 他的配偶不知道， Merasa diri paling berjasa. 他觉得他最有功劳。 Oh, saya yang bekerja, saya dapat uang. Jadi saya yang harus berkuasa di rumah ini. 我辛辛苦苦的工作，我得到钱，所以我在家里是最有主权。 Semua keuangan saya yang atur. 一切的支出钱财都是我所分配的， Saudara, ini seringkali terjadi. 这就是发生 Perkataan kasar. 粗暴的原理。 Wah, apalagi kalau udah emosi ya, itu kata-kata seringkali nggak terkontrol tuh, saudara. 当我们生气的时候，我们的言语有时会失控。 Menuntut pasangan. 我们要支配我们的配偶， Lu harus begini, 你应该这样， lakukan ini. 你应该做这样的事。 Akhirnya apa, saudara? Koneksi hatinya hilang. 最后我们心的连接就没有了， Komunikasinya terputus. 我们的沟通断绝了， Yang ada adalah ngomong aja pakai WA, saudara. 剩下了我们只有用 VR 通话， Tolong ya jemur handuk pakai WA, saudara. 用 VR 你帮我晒衣服呀， Tolong ya pulang kantor beli rendang ya kan. 你下班的时候麻烦你买rendang。 Peran yang tidak jelas antara suami dan istri. 夫妻间的角色模糊了， Siapa yang bekerja, 谁工作， siapa yang menjadi imam di rumah, 谁做祭司在家里，
siapa yang masak dan sebagainya. 谁煮饭等等， Wah, seringkali itu bolak-balik saudara. 很多时候被 Udah nggak jelas 颠 lagi. 倒了，不清楚。 Nah, ini dengan pasangan. 这是和配偶、 Dengan sesama gimana? 和别人怎么样呢？ Bagi yang sedang pacaran bagaimana anak-anak muda? 正在谈恋爱的青年们又怎么样呢？ Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel di internet. 几年前在 Internet 我读过一篇文章， Di sebuah daerah di Jawa Timur. 在西角叫地莫的东角一个地方 Terjadi hidup bersama mahasiswa 发生了大学生的同居， tanpa menikah, saudara. 他们没有结婚， Alasannya apa? 他的理由是什么呢？ Supaya ngirit. 要节省， Kos satu rumah berdua kan kongsian bayarnya. 他们在一个房间里一个宿舍，他们分这个租金， Kalau makan, masak lebih murah. 也就一同煮饭更便宜。 Nah, ini terjadi atas beberapa pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran, saudara. 这发生在几对正在谈恋爱的青年人。 Nah, bagi mereka ini ada hal yang biasa. 对他们来说，这是一件非常平常的事。 Bahkan saya percaya bahwa ini bukan hanya di Jawa Timur, tapi di berbagai kota besar terjadi hal yang demikian. 我相信不单单是发生在东角在其他大城市也有这样的事发 Kalau 生。 dulu kan kita tahunya dari koran ya. 以前我们是从日报我们能够读， Kita baca koran, Kompas misalnya, ada penggerebekan nih mahasiswa di satu kota misalnya seperti itu. 比如说从《Kompas》报纸，我们有读到，在哪边发生了这样的事情。 Tapi sekarang kapan saja kita bisa tahu apa yang terjadi. 但是现在呢，我们随时都能够知道在什么地方发生的事情。 Bagi mereka ini ada hal yang biasa, saudara. 对他们来说，这些都是非常平常的事， Tapi dampaknya besar. 但是能够变成大事。 Akhirnya apa, saudara? 后来呢， Menikah sebelum selesai kuliah. 他们还没有毕业的时候，他们就结婚了。 Kuliahnya menjadi putus. 他们没有继续他们的大学， Tidak bisa dilanjutkan. 不能够再持续了。 Orang tua jadi marah dan sebagainya. 他们的父母亲就非常的生气。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena tidak ada kepekaan. 因为没有警惕的心， Kepekaan kepada apa yang benar dan apa yang tidak benar. 对对的事和不对的事没有敏感。 Nah, relasi dengan Tuhan itu sangat penting. 我们和上帝的关系是非常的重要。 Saudara, satu kali seorang istri menyampaikan pesan kepada suaminya. 有一次，一个妻子嘱咐她的丈夫 Papa, 爸爸， aku lagi masak jagung rebus. 我正在煮薏米， 10 menit lagi, tolong kompornya dimatiin. 10分钟后，请你帮我关火， Karena itu buat kita makan malam. 因为这是为我们的晚餐预备的。 Aku mau pergi ke swalayan untuk membeli kelengkapan dari makan malam kita. 我要去超市买点东西， Lalu si istri pergi. 妻子就走了。 Nah, suaminya sedang main catur. 她的丈夫正在下棋， 10 menit dia serius. 10分钟他很20 menit dia masih serius. 他20分钟过去了， Lalu istrinya pulang, saudara. 他的妻子回来， Sampai di dapur, loh, kompornya belum dimatiin. 到了厨房看，他的锅还没有弄熄， Wah, dia marah, saudara. 他非常生气， Papa nih gimana nih? 你怎么搞的？ Kata-kata saya kok nggak dianggap? 你帮我的话， Diremehkan 耳边风，你忽视我的话， Saudara, kadang-kadang hal seperti ini terjadi, saudara. 有时这样的事会发生。 Nah, beberapa hari yang lalu tanggal 12 Juli itu di gereja kita ada seminar keluarga. 7月12号在我们的教会有研讨会， Nah, pembicaranya bertanya kepada para peserta. 讲员就问参加者， Mengapa 为什么 para istri males ngomong sama suaminya? 妻子懒得和丈夫们讲话？ Ayo, kenapa saudara para istri? 妻子 Kenapa 们 males ngomong sama suami? 为什么懒得和丈夫们说话？ Ternyata ada 3, saudara.
有3个理由， Yang pertama, tidak didengar. 没有被不听了。 Istrinya udah ngomong seperti apapun, dia nggak dengar. 他的妻子讲了这么多话，他都不听。 Tapi ketika dia mulai bicara, 但是当他开始说话的时候， ditanya apa, jawabnya apa, saudara? 他问什么答的不对， Nggak nyambung. 没有连接性， Yang terjadi apa? 后果是什么呢？ Marah-marah, saudara. 就很生气喽。 Nah, yang kedua, tidak ditanggapi. 第二就是没有反应。 Lagi asik-asik bicara, 我正在很有兴趣的讲， lagi ngobrol di tempat tidur. 正在卧房正 Apa 在 yang 睡觉， terjadi, saudara? 是发生什么事呢？ Ditinggal ngorok. 他就睡觉了，不理了。 Ini terjadi, saudara. 这件事时常发生。 Dan yang ketiga, 第三 sudah tahu jawabannya. 我知道了，你会说 Jawabannya 什 apa, 么 saudara? 话？ Iya nanti. Iya nanti. 等下啦，过一会儿 Tapi 啊 nggak dikerjain, saudara. 但是没有去做。 Nah, ini kejadian yang terjadi di dalam kehidupan keluarga muda pada waktu itu. Ini pesertanya keluarga muda semua nih. 这些参加的就是年轻的夫妻。 Tiga hal yang kelihatannya mudah sekali, tapi ternyata nggak mudah, saudara. 这3件事其实是很简单的、很容易的，但是变成不简单。 Nah, karena itu bagi para suami, 所以，身为丈夫们的， jangan sampai terjadi tiga hal ini ya. 不要让这3件事发生在我们的婚姻生活里。 Kalau istri ngomong, dengerin. 假如妻子正在讲话，你要听哦， Dan tanggapinya harus sesuai dengan apa yang dia katakan. 你有这反应要适合他所讲的。 Kalau istri bicara, tanggapi. 假如这妻子讲话，你要 Jangan ditinggal ngorok. 你要不要就睡觉了？ Yang terakhir, 第三， sudah tahu jawabannya. 已经知道了他的答案， Ini yang parah, saudara. 这是最严重了， Kenapa jawabannya sama? 因为他的答复就是一样的。 Iya nanti, 等下啦， ya nanti, 等会啊， nanti ya. Jadi kesel orang, saudara. 妻子就变成很生 Nah, ini 气。 jawaban seringkali membuat jengkel, saudara. 这种的答复会让人生气。 Nah, bagaimana dalam relasi kita dengan Tuhan? 我们和上帝的关系又怎么样呢？ Rubah-rubah kecil itu 那些小小的狐狸 dapat merusak koneksi hati kita dengan Tuhan. 能够破坏我们和上帝的连接。 Sudah tidak ada yang namanya saat teduh. 没有了灵修时间， Tidak ada yang namanya berdoa. 也没有了祷告， Semuanya serba instan. 一切都是很快的进行。 Bangun pagi udah telat langsung berangkat kantor. 早上已经迟到了，我快快的去上 Bangun 班。 pagi telat nggak usah makan lagi. 早上起来迟到了，不必再吃了。 Akhirnya apa, saudara? 后果是怎么样呢？ Koneksi dengan Tuhan itu udah lagi penting. 我们和上帝连接性不再重要了， Kemudian bisa muncul kata-kata yang kotor. 也会说出污秽的话。 Marah-marah lalu emosi. Akhirnya keceplosan. 生气，我们的话语就没有被控制了。 Terlibat dalam pergaulan yang merusak. 我们滥交， Tuhan tahu bahwa ini dia tahu bahwa ini nggak boleh. 上帝知道这些是不好的，不可以， Tapi dia lakukan juga. 但是他仍然去做。 Iri hati. 都嫉妒， Seringkali kita tidak mau kalah dengan orang lain. 我们也时常不认输， Apalagi adik kakak ya. 尤其是哥哥和弟弟。 Kalau kakaknya dibeliin ini, aku juga harus dibeliin itu. 哥哥被爸爸妈妈买什么，我也要。 Kalau tidak dibeliin jadi berantem. 也就没有就发生争吵了， Sulit mengampuni. 很难饶恕， Kejengkelan disimpan terus. 一直怀恨在心， Mau mengampuni apa lagi? 也不要饶恕人， Udah sulit buat mengampuni. 很难原谅人， Karena begitu banyak yang disimpan di dalam dirinya. 因为这么多事情放在心上， Keras kepala. 固执、 Ya, meremehkan. Pentingnya mengandalkan Tuhan. 轻视要依靠上帝。 Saudara, ini adalah contoh-contoh
rubah-rubah kecil yang bisa mengganggu hidup kita. 这些就是例子，好像小狐狸能够破坏我们的关系。 Ini adalah hal-hal yang mungkin bagi kita ada yang mengatakan, itu mah nggak apa-apa. 对我们来说，可能这些事没有什么啦。 Tapi kita diingatkan pada hari ini saudara, 但是今天我们被提醒， bahwa hal yang kecil 小小的事 bisa berdampak positif, tapi juga berdampak negatif. 能够产生正面的，也能够产生负面的事。 Beberapa hari yang lalu, Joy anak saya kita ngobrol di rumah. 几天前，我和我的儿子 Joy 我们谈话， Dia mengatakan hari ini aku mendapatkan email dari teman yang udah lama. 他说：“今天我得到从很久的朋友的邮件，电子邮件， Ini teman SD, saudara. 这是他小学的朋友。 Nah tiba-tiba temennya ini perempuan 这个他的朋友是女孩子， kirim pesan kepada Joy. 他写了一封信。 Joy, aku masih ingat kejadian 20 tahun yang lalu yang terjadi di kelas kita. 所以我还记得20年前在我们课室发生的事情。 Waktu itu aku jengkel sekali. 那时候我非常的生气， Karena teman-teman cowok di kelas itu, ini SD ya, seringkali mengganggu dia. 因为那时候就是小学呀，那些男同学时常干扰他、欺负他， Dia dibully oleh para cowok, saudara. 他被那些男同学欺凌。 Tapi dia katakan hanya kamu yang mau bicara sama saya, yang peduli kepada saya, dan selalu menghibur saya. 但是只有你关心我，你保护我，Dia katakan juga mungkin kamu udah lupa jadi peristiwa itu. 你可能已经忘记了这件事。 Tapi bagi aku pengalaman itu, tindakan kamu, sikap kamu kepada aku itu membuat aku masih bisa semangat pada hari ini. 但是你对我的态度，致使我能够仍然有精神。 Karena pada waktu itu, 因为当时 aku merasa ada orang yang memperhatikan aku. 有人正在关心我， Yang memberikan semangat bagi aku. 他推动我， Yang membuat aku tuh berharga. 使我觉得我有意义。 Saudara, ini yang dikatakan dalam email temannya itu. 这是在他的朋友写给他的信的内容。 Dan Joy mengatakan, aku juga udah lupa siapa orang ini. 所以也说，我已经忘记了这个人， Karena teman SD udah lama sekali. 因为小学的朋友已经这么远了，这么久了。 Tapi dari cerita ini saya mau belajar mengajak kita melihat bahwa hal-hal yang kecil yang mungkin nggak ada apa-apanya saudara, tapi berdampak positif bagi orang lain. 但是我要说的这个微不足道的小事呢，对一个人他的影响是非常的重大。 Bagi kita yang masih di rumah, 我们在家里的人， yang punya orang tua, 还有父母亲， ketika ada hal-hal yang kecil yang membuat kita nggak suka atau marah jengkel kepada papa mama kita, 有些小事我们对我们的父母亲生气， saudara jangan biarkan hal itu menggerogoti hati kita. 不要让这些事在我们的心里胡乱。 Bagi yang mungkin saat ini sendirian di rumah, 有的单独在家里的， anak-anak udah nggak ada, 而你们已经不在身边， sudah menjadi sendirian. 已经孤零零的一个人， Janganlah hidup di dalam ketakutan. 不要在惧怕里生活， Janganlah hidup di dalam kemarahan 不要在愤怒里生活， yang tersimpan. 隐藏在心。 Tapi biarlah kita mau hidup bahwa ada Tuhan yang menolong kita. 但是我们有我们的上帝帮助， Bagi yang sedang berpacaran pada hari ini, 正在恋爱的， tetaplah menjaga kekudusan hidup. 保守你圣洁的心。 Meskipun teman-teman kita melakukan hal-hal yang bagi mereka biasa, bahkan itu adalah dosa, saudara. 即使是我们的朋友，他们做那些犯罪的事，他们认为是平常的事。 Bagi kita yang masih utuh keluarganya, 我们还有完整家庭的人， jangan membiarkan diri kita menjadi rubah-rubah kecil 不要让我们成为那些小小的狐狸， yang merusak relasi kita dengan pasangan kita,
dengan anak-anak kita, dengan siapapun. 能够破坏我们和我们丈夫或者妻子的关系，我们儿女的关系，或者是和别人的关系。 Di dalam setiap musim kehidupan kita, 在我们生命里的每一个季节里， biarlah keutuhan cinta itu tetap terawat, tetap terjaga, kokoh dan kuat. 让我们的爱情生活仍然被保守、亲密、角色坚固。 Kadang-kadang ada musim-musim kita nggak suka, 有时有些季节我们不喜欢了， ada musim-musim kita jengkel, 有的季节我们生气， ada musim-musim kita hidup dalam kemarahan. 有的时候我们在一个季节生活在愤怒里。 Jangan biarkan itu menggerogoti hati kita. 不要让它进入我们的心里。 Nah, bagaimana agar ikatan cinta kita yang selama ini kita anggap baik-baik saja tetap mesra dan kokoh? 我们要怎样的保持我们爱情的生活呢？ Salah satu hal 其中之一 yang diadakan gereja kita 就是我们教会所举行的， untuk memperkaya relasi pernikahan, 能够充实我们的婚姻生活， yaitu mengadakan marriage enrichment. 就是 marriage enrichment。 Saudara-saudara, tanggal 16-17 弟兄姐妹们，8月16、17日， Agustus ini, 8月，这个8 mari 月， saudara yang belum mendaftarkan diri 那些还没有报名的， untuk mendaftarkan diri mengikuti acara ini. 快报名参加这个节目， Biarlah melalui acara ini 好像借助这个活动， kita boleh mengalami perubahan hidup, relasi dengan pasangan kita semakin baik. 我们能够经历我们和配偶的关系更亲密。 Saudara-saudara, kita tidak ingin hidup di dalam hati yang digerogoti oleh rubah-rubah kecil. 我们不希望我们的生命、我们的生活被这些小狐狸所破坏。 Rubah-rubah kecil apa yang masih di dalam hati kita? 在我们的心里还有哪些小狐狸呢？ Mari saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan. 来，我邀请大家一起， Kita tunduk kepala. 我们祷告。 Kita mengoreksi diri kita. Tuhan, rubah-rubah kecil apa yang saya biarkan selama ini dalam hidup saya? 我们反省，主啊，在我们的生命里有什么小狐狸呢？ Mari saudara sekalian berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我们个人向上帝祷告。 Allah selalu ada buat kita. 上帝时时刻刻在我们身边， Kasih karunia-Nya tersedia bagi kita. 他的爱为我们预备， Kasih-Nya tak terhingga untuk kita. 他的爱是无限的。 Saya mengajak kita menaikkan pujian yang berjudul Tak Terbatas. 我们来唱诗无限， Sebagai respon kita akan kasih kita kepada Tuhan. 对上帝的爱的反应。 Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama. 我们站起来。 Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami rindu agar hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. 我们多么渴望我们的生活能讨你的喜悦。 Relasi kami dengan istri kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami, bahkan dengan Tuhan, terus terjalin dengan indah. 我们和我们的配偶、我们的儿女，甚至我们和上帝的关系能够保持良好。 Karena kasih karunia Tuhan itu tak terbatas bagi kami. 因为你的恩典是长阔、高深、无限的， Tuhan terus memelihara hidup kami sampai hari ini. 你仍然保守我们直到今天。 Terima kasih Bapa. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 我们仍然站立，我们要念使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh berada di bulan Agustus. Kami berdoa buat setiap rencana-rencana kami sepanjang bulan ini. Bukan saja rencana kami pribadi, tapi setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang masih hidup di dalam pergumulan-pergumulan. Masalah pekerjaan, Tuhan biarlah Engkau berkati pekerjaan kami. Engkau berkati kami dengan pekerjaan yang ada. Masalah mengembangkan usaha atau yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan biarlah Engkau yang buka jalan supaya usaha kami semakin berkembang dan ada celah-celah untuk kami bisa mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan buat yang sedang berada dalam relasi, Tuhan terus pimpin relasi kami. Sehingga di dalam relasi itu kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam menjalaninya. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan. Tuhan biarlah kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan kepada kami yang sedang berada di dalam masa-masa pemulihan. Ikut di dalam terapi-terapi. Tuhan biarlah itu menjadi sarana yang Tuhan berikan untuk mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa mungkin yang masih ada rasa duka cita oleh kehilangan orang-orang yang dicintai. Bapa, biarlah sumber penghiburan itu, sumber kekuatan itu, sumber sukacita itu yang berasal dari Tuhan. Tuhan terus berikan kepada kami.
Kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan menghampiri meja perjamuan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Kita naikkan pujian berhimpun di tempat kudus. Berhimpun di tempat kudus, jauh dari dunia, arahkan hati padanya, pemberi hidup kekal. Hadiratnya yang sembuhkan kerinduan kami, ruhi kalbu dengan suka dan damai sejahtera. Yang pria katakan, yang pria. Ayatnya yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Roti cawan tanda kasih. Roti cawan tanda kasih, Juru Selamat kita. Sungguh kaya hadiah Allah, Dia bawa ke dunia. Mengenangnya membuat kita mengerti kasih-Nya. Roh kita diperbarui di pelataran, mengenangnya membuat kita mengerti kasih-Nya. Roh kita diperbarui di pelatarannya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita tunduk kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kasih yang rela berkorban, mati di kayu salib untuk kita. Sehingga pada hari ini kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita koreksi diri kita. Kita minta Tuhan supaya Tuhan melayakan kita untuk menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Mari berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Mengenang, mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Khususnya ketika Engkau disalib di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih kami kepada Tuhan semakin terus bertambah-tambah. Hidup kami semakin terus menyenangkan hati Tuhan.
Inilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, baptisan adalah bagi yang sudah dibaptis, perjamuan adalah bagi yang sudah dibaptis atau disidi. Bagi yang belum harap menunggu sampai dibaptis ataupun disidi. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita bangkit berdiri. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Jiwaku Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Mari kita minum bersama. Doa syukur oleh Bapak Sekoy. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah izinkan kami ikut dalam perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan telah menebus dosa-dosa kami melalui anggur dan tubuh-Mu yang serahkan kepada kami. Tuhan, tolong kami, jauhkanlah kami kerikil-kerikil kecil, hal-hal yang tidak baik yang menjauhkan kami daripada-Mu. Rasa egois kami, tidak peduli kepada sesama kami dan kepada teman-teman kami juga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, perjamuan ini yang mengingatkan kami selalu pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, nyawaku diberikan.
wanita, katakan ku tinggalkan sorga. Ku tinggalkan sorga dan tahta yang mulia. Ku masuk dunia gelap dan jadi manusia. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku disengsarakan dengan amat keji. Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kita dilepaskan, agar kau dilepaskan dari celaka pedih yang aku rasakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Katakan ku disengsarakan bagimu. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami punya saat ini, semua yang kami banggakan, semua yang kami pegang erat, ajarkan kami untuk mengingat ini semua milik Engkau, Engkau yang memberikan kepada kami. Ajarkan kami untuk mengelola, bertanggung jawab, dan juga menyerahkan kembali kepada Engkau. Kami menyerahkan persembahan pada hari ini, supaya ini dipakai untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan,
penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat siang jemaat sekalian, kita bersyukur hari ini telah mengikuti ibadah dan juga bersama-sama menerima perjamuan kudus. Sebelum saya mewartakan, ada 2 warta hari ini. Kita mau menyambut yang pertama kali datang di gereja kita beribadah, yaitu Saudari Felicia. Saudari Felicia di sebelah Samuel ya. Ya, kita menyambut dengan sukacita. Selamat datang di GPM Beri Kemurnian. Ya, untuk 2 warta hari ini, kita bersyukur di bulan keluarga ini kemarin kegiatan pertama telah berjalan dengan sangat baik, bahwa kita boleh senam pagi dan bersih-bersih gereja serta WJL. Ada 2 kegiatan lagi di bulan Agustus ini. Seperti tadi Pendeta Riki sudah sampaikan di khotbah, betapa pentingnya di dalam pernikahan, pasangan suami istri boleh terus diperkaya di dalam pernikahan untuk menghindari kerikil-kerikil kecil atau rubah-rubah kecil itu ya. Jadi ada marriage enrichment masih dibuka pendaftarannya dan besok sudah ditutup. Jadi harap dipakai kesempatan ini dengan baik. Tanggal 16-17 Agustus, untuk pasangan suami istri dengan usia pernikahan 5 tahun ke atas. Kontribusi 1,9 per pasangan dan hanya untuk 21 pasang. Jadi tempatnya sangat terbatas, boleh segera daftar. Tempatnya itu di Cibinong, Rumah Sahabat Keluarga, tidak jauh dari Jakarta, hanya sekitar 1 jam saja perjalanan. Jadi bisa Bapak Ibu, Pak Sutri bisa daftar ya ke Pendeta Riki atau Guru Injil Matilda. Kemudian di tanggal 24 Agustus kita akan ada ibadah gabungan intergenerasi di pukul 9.30. Jadi setelah ibadah intergenerasi tanggal 24 Agustus kita akan sama-sama ada ramah tamah bersama di WJL di lantai dasar. Ya, kiranya kita boleh siapkan diri di tanggal 24 Agustus datang bersama dengan keluarga kita. Terakhir, e-poster minggu depan masih dengan tema keluarga. Kita akan belajar bagaimana keluarga bersama-sama menghadapi krisis. Yang seringkali krisis itu tidak diundang datangnya, bisa terjadi kapan saja. Nah, bagaimana kita sebagai satu keluarga bisa menghadapinya. Jadi minggu depan saya akan menyampaikan khotbah di dalam tema ini dan kita merenungkan hal apa yang Tuhan hendak nyatakan melalui krisis hidup yang kita alami. Biar kita siapkan hati kembali datang ibadah pada minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan saat teduh dan nanti kemasan bekas perjamuan boleh diletakkan di baskom di belakang.